हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज आम आस जाइछु गोटे वीडियो बनाइबू आ स्विगी बॉय केंति डिलीवरी बॉय काम करछन्ती स्विगी ऐप रे केते दिनो केते इनकम करछन्ती केमिति करछन्ती कोन सब जानिया बरहमपुर आज स्विगी डिलीवरी बॉय रे काम करू आ मत लछन मो सांग आ मु आज स्विगी ऐप रे केते इनकम करछु दिन सारा दिन 12 रु रात 12 केमिति इनकम करछु कोन सब ए वीडियो रे देखिया चलो। देखि पारते मतलब अच्छे मो सांग आज आम दी जन जीवु स्विगी ऐप रे डिलीवरी करू चलो देखि पारते गाइस स्विगी ऐप डा एमिति आ एबे ऑफलाइन अछि आ टिक पर जून गला पर ऑनलाइन करिया चलो। देखि पारते गाइस स्विगी ऐप ओपन करछु देखिया चलो केमिति ओपन होछि केमिति शिफ्ट बुकिंग होछि आ केमिति ऑनलाइन जाउछि देखिया चलो। स्विगी ऐप ओपन करला पर फास्ट शिफ्ट बुकिंग करिया 12टा रु 4टा हमें सब जगह बुकिंग करिया आज रात 12टा जाई 11टा हे छला। हां 12टा ऊपर हे गेलन ना बुकिंग कर 12टा हबो 11:44 हे 9टा। हां राइट बुकिंग कर लो बुकिंग करला पर ऑनलाइन गला एबे ऐप ऑनलाइन अछि ऑर्डर सर्च करछि आ केमिति ऑर्डर बाजियो केमिति स्विगी रे काम करी दिन सारा सकाळ 12टा रु रात 12टा केमिति काम करी इनकम करिया चलो देखिया केते इनकम करछु देखि चलो। फास्ट ऑर्डर बाजी छी देखि परते जोटा कि अछि हमर 20 टंकार होटल ओडिया डालमा पाखु जीवा पड़िया हमको टोटल 2.82 किलोमीटर यात्रा रे 20 टंका मिलती एक्सेप्ट करिया चैलेंज रे दिया। देखि परते गाइस फास्ट ऑर्डर बाजिला एबे आई छै से होटल पाखु आ भाई जाई छी होटल भीतर को पार्सल आनिया को एबे मो जगी जी होटल पदारे जीवा पिकअप टा हे जीवो हेगला पर जीवो लोकेशन को डिलीवरी फास्ट ऑर्डर डिलीवरी करिया फास्ट ऑर्डर 20 टा बाजछि बेसी बाजनी देखिया केते इनकम करतो दिन सारा रे चलो। देखि परते गाइस एबे आसी हमें 2 घंटा लानी आ स्विगी रे एबे काम करके हमें एबे 170 टका अर्निंग करलु बेसी करनु 2 घंटा 3 मिनिट लानी आ 170 टका अर्निंग करलु देखिया कोन होछि दिन सारा एबे हमें टिके रेस्ट करिया बसलु सान सान ऑर्डर बाजी सकाळ दु आ टिके पर टिके बड़ ऑर्डर बाजी राती गेले भलो ऑर्डर बाजियो एबे 170 टका अर्निंग करलु देखि पारो पूरा फुल होन गिरले फुल होबन ओबे देखि परते गाइस 170 टका ऑर्डर करलु आ बेसी बाजनी 20 30 इंडिया बाजी देखिया कोन होजी देखि परते गाइस एबे हलानी 4टा अधे 5टा पाका पे गेलानी एबे पूरा ऑर्डर आयार बंद हो गेला आ ऑर्डर आउनी हम बोइछु और बाजियो 7टा अधे पर टिके बेसी बेसी बाजिला वाला बाजियो आ बाजिनी आ जे बेसी स्विगी रे काम करछन्ती तांको एक कष्ट जणा पड़ते बेसी कष्ट स्विगी रे काम करियार आ एते किछ पैसा नै मात्र गुडे 500 600 पई पूरा दिन सारा कष्ट पड़छन्ती बरहमपुर एरिया कथा कहू आ को एरिया रे कथा गले कमोते 1000 2000 मात्र बरहमपुर रे 500 600 700 बेसी ले 1000 भीतर दिन सारा कष्ट पड़ले जाइबी मिलछि स्विगी रे देखि परते हमें बुली 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 आई बसिलु खाइलु खाया पिया समान हो जाउछ पैसा नै पिला खाया पिया आ पेट्रोल पे समान हो जाउछ पैसा पूरा समान खाया पिया पेट्रोल पूरा समान हो जाउछ पैसा बरहमपुर रे जे काम करते तांको जणा दियो मात्र बेसी कष्ट पड़छन्ती स्विगी पिला जागो आ जे काम करछन स्विगी रे समस्त कष्ट पड़छन्ती हमें एबे केतना कमेल 204 टका रे सरला 12टा आरंभ करलु जे एबे 4टा लानी 204 टका कमे कि पेट्रोल गोटे 100 टका रे पकइलु आ खाया पिया गोटे 60 70 टका करलु राइड हे गेला आ ऑर्डर बाजुनी हम जोगिचु बसचु आ 7टा देखिया दिन सारा पूरा टारगेट रखिछु 1500 करिया टारगेट देखला केते होजे कोन जणा नै चलो देखिया कोन होजे
ଆଉ ରାତି ସ୍ୱିଗିର ଯେତେ ସବୁ ଛୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ଟିକେ କମ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଇନକମ୍ ବି କମ, ଖାଇବା ପିଇବା ତେଲ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଥିରେ, ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହାତରେ କିଛି ଏଥିରେ ବି ରହୁନଥିବ ମୋ ହିସାବରେ। ତୋ ହିସାବରେ କଣ ମୋ ହିସାବରେ କଣ ସବୁ ସେମ୍। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ହାତକୁ କିଛି ଇନକମ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଚାଲ ଦେଖିବା 12ଟା ଯାଏଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି ଦେଖିବା। ଆମେ 1500 ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ, ଦେଖିବା 12ଟା ଯାଏଁ। ଚାଲ 1000 ହେଇଗଲେ ଖୁସି। ହଁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଇସ୍ ରାତି 6ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସ ପାର୍ ଜଗିଛୁ। ଆଉ ଏବେ 6ଟା 36 ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଛ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ବାଜୁନି, ବାଜିଲା ଗୋଟେ ଥର ଏବେ ଯାଇକି ଡେଲିଭରି ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି ଦେଖିବା। ଏବେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ଅର୍ଡ଼ରଟା ବାଜି କେତେଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି? 15ଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଲାଣି। ଦେଖିବା 15ଟା ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିନିସ୍ ହେଉଛି ନା ହେଇପାରିନି ଦେଖିବା। ଆଉ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ 15 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ଆହୁରି କେତେ ମିଳିବ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଛି, ପିଲା ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବାକୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ। ସେ ଆସିବ ଏବେ ଟିକେ ଆସିବ, ହଲି ଆସିବ, ତା ଚଲାଟା ଦେଖିଲେ ତ ମହସ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱିଗି ଯିଏ କାମ କରୁଛି, ପିଲା ଯାହା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି କେତିକି କମେଇକି କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ମାତ୍ର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱିଗିରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ପିଲା ଧରିକି ଆଇବ, କହିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ତାର ଚଲାଟା ଦେଖିଲେ ହଂସ ଲାଗିବ। ଆଇଲା ସମାନ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଇସ୍ ଆମର କାଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କାଲି ପୁରା ଦିନ ସାରା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900 ଟଙ୍କା କେତେ କଲୁ, ଆଉ ବେଶୀ କରିପାରିଲୁନି 900 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ ଯାଇକି 600 ଟଙ୍କା ବଳିଥିଲା। ଆଉ 600 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଲାଭ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ମାତ୍ର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବଏସ୍ ଆଣ୍ଡ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନ ସାରା ଲାଗି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କାମ କଲେ ଯାଇକି 900 ଟଙ୍କା ବାଡ଼େ ପିଟି ହେଲେ ମିଳିଛି। 900 ନାହିଁ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହିସାବ ମିଳିଛି। ଦିନ 600 ବେଲେ ଲେଖା କଲେ 18,000 ସେମାନେ 18,000 ପାଇବେ। 18,000 ଯଦି କମେଇବାର ଅଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱିଗି ପିଲା ଯାକ ବେଶୀ, ସ୍ୱିଗିରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଏତେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବେଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ। ସ୍ୱିଗି ବେଲେ ଟିକେ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ଥିବ ବୋଲେ ପୁରା ଫାଇଦା। ରାଇଟ୍।